Toi whatalofa ma ofolofa atu le tātou porkalame o le vai ngala utele e so lona sfur ma le tasi fo ile nei o le kuata o le ua tātou wa o mai le so ina o le autu o le fale feta fai o le whenga ingo fou o lo ingoa o whai msasa lawina toi ina o le ekalesia sofitu ya kina ili Amerika Samoa le tātou talo Thailand tualu mātou tamā vi ia lau o fio tai wa e toi tai mai le soifua ma le o lau tangata nei tu la fiafi. La mātou sauni le tua mātou te whaasoa ina lau a fiong pa ia ale le sono nei fai vai aso. Talo i e whaamanuia mai ta mā whaamole mole lava. E ala i lau upu o la mātou so ina. I lau suafa kerisho mātou te talo tuai nei. Amen. Fale feta whai o le whea ngainga tuai. Ua o se ata po se whaailo le malu moni le langi. Ona mea fale, te unga masauninga uma. E whaasino atu i le ngā luenga o le whaolatanga o le āwhio mai Iesu e whaia mo le tangata ngasala. Mai lona maliu se i o atu i lana ngā luenga whaosi taulanga. Sili le malu le langi. O loo matua manino o na whaailoa mai le fale wheta whaina whaia e mose ma le whanaunga Israel. O loo tātou so eina le vai aso le nei, le mafua anga na fina ngalo ile tua e whaia e mose ma Israelu le fale whetafa. Ai o le ale mea o mai e le fale whetafa ia i tātou e whaatatau le ngā luenga whaapuruvanga keriso. E le ngata i lea, o le ale ngā luenga o whaia e Iesu i le langi. I le avea i o ia ma o tātou whautua. O loo a matal tātou su e ngai le tusi o Levitiko e lua suma le ono, lona whai upa suma le tasi ma suma le lua. O loo whaapea mai. O te tuu fo'i loo malu i te tonu ia te outou. O te le ino fo'i au ia te outou. O te whea luai te tonu ia te outou. E whai fo'i au mo outou atua. E whai fo'i outou mo unu. Na tātou mai tauina mai le amatanga le kuata le nei le winga fia mafuta o le atua i lana tangata na fofoina. Le fo'i wato e antangia mai i nei. Le atua o mafutanga. E fia lata mai i le tangata e ui lava i nanga sala. Ma le mafutanga lea e tā ua i so o se whengainga. A wa ale ai se mafutanga. O le ale au ngā o le whengainga. O le manatu lava fo'i lea tātou te maua i le e soto i lua suma le lima o lono whai upe valu. Ia lātou whaia fo'i mo au se malu o te nofo ai whaatasi mai lātou. A tau no te fesili. Ai se lava e fina ngalo i le tua e a fio i le lotoi o ona tangata. E tolu vaenga o loo whailoa mai i le Levitiko i lua suma le ono. Mua. O le tuina o lona malu i to tonu ia te outou. O le upu whaaperetania o le 12. Po o le a fio tu mau i to tonu. Lona lua e le ino fo ia te outou. Ma le lona tolu. O te whea lua i fo i to tonu ia te outou. Ina ua fina ngalo le atua e whaia se malu mo ia. O lona fina ngalo ina ia fio tu mau wai i le lotoi o lona nu. O le fio ai o le atua i to tonu o le malu po o le fale whetafa. O le maua fo i le tangata sala o le awala e toi wheso o tai ai mai. Le awala le ana tau mawhai le atua e o atu i lona nuu e ala i sauninga o le fale whetafa. Ina ia whaamamaina le anga sala le tangata. E ao ona ia i le whaamaringi ina o le toto. E peru e iwa o lona whai upe lua suma le lua. Na toe ina uma fo'i o mea uma ona whaamamaina i le toto e tusa ma le tūlafon. A le o iai fo'i se whaamaringi ina o le toto. Ua le ai fo'i se whaamangaloi. Ai le o se toto le tangata. O se tangata. Ai o le toto le manu na filifili le tua e whai maata e whaasino antu le tangata o le āwhio mai e whaia le tongiola mo tangata uma. O le whae e antu o lima o le tangata i lunga o le udo le manu. Ai a o whasi mateina. Ai tu ina atu lona toto e whaatulutulu i lunga o le whata e mua i mea manongi. Whaapea le i e pupuni e tua o iai le mea pa ia ma le potu sili o na pa ia.
O se sauninga whaata, whaatusa e ta tau, o na langona ia re tangata angasala. Le leanga o le angasala, ai sala mō whaamau. E ui e le mawhai e le toto le manu ua whasia o na maangalo i le angasala. Aua whai maile e peres fulu o lona whai upe wha. Aua e le mawhai o na ave eseina o angasala i le toto povipoa ma oti. A o le toto i Yesu le moia le tua na whasia. O ia lea na whaataunu uina ai le sauninga whaata o le whale wheta whai. Sai le wau. Karatia mua lona whai upe wha. O le na fo ina mai o ia e ia o na o ata tau angasala. Ina ia la vea i mai o ia i tātou ai le o langa tuai, ai le o langa leanga, ua ia nei, e tusa ma le fina ngalo le tua, o lo tātou lama tamā. O le autu lea o le tala le lei a Yesu Keriso, o le taulanga o le tongiola i lona lama toto, ua maa ngalo ai angasala le lalolangi. O le tongiola, po o le otia sui tūlanga le tangata angasala, o le kile o le awala o le wha o le tanga o le tangata. Ona o a tātou angasala. O tātou e tatau o noti. Ai ona o le alofo Keriso. Na ia foa ina mai ai o ia e ia ona o a tātou angasala. Ua ia maliu. I le oti sa tatau o na oti ai iau le tangata angasala ma oe. O le mafua anga fo i lea e tatau ai ona tu ina atu lo tātou whatuatua. Whatuatua uma ia te ia. O lo tusia ele na waita ilana tusi o le ta faith I live by i tu lau e se lau. E le fina ngalo le tua e te masalo salo pe e te nofo popole. Ne i le tali aina o e le tua o na o au anga sala masise. E mawhai o na e whapea mai. O te iloa o a ua le tanga sala. O le mafua angana o te mana o mia ai se wha o le tanga. E le ai so ule lei po se me tasi e ta tau ai ona o maua le o la tanga mai a te ia. Ai ua nā o le toto tongi ola le po nā o le tamai maa moia le tu. Nā te ave e se ina le angasala le lalolangi. O lau lea o lenga. O le e perum tā upe valu e te maua ai le whaamatalanga e whaatatau le whale whetā whai i le langi. O lo nā ata a toa maona sauninga na fausia whaataitai i ai le whale whetā whai i le lalolangi. O le whale na wheta lai, o le whale whetā whai na whaia e Mose ma Israelu. Ua suitu langa i ai le whale na whaatuina i le alii ai le o le tangata. O le toto le maa moe i le whenanga inga tuai. Ua suia i le toto Yesu i le whenanga inga fōu. O le whaitaulanga sili. Sa au na le whale whetā whai ua sui tūlanga i a Yesu le whaitaulanga sili i le whenga inga fōu. Le iti o fe sili paulo i le e peru e lua ono whai upe tolu. Pe sao wha pe whea i tātou pe a wha mala i le o la tanga e matuatele. I le e peru e iwa ono whai upe lua sumali wha. Awa ua le ulu atu Keriso i le mea pa ia ua whaia i lima. O le whaatusa lea o le mea moni, a o le langi lava, ina ia i loa ai nei o ia i luma o le atua mo i tātou. O le mae a ai o lona maliu i le larolangi. Ma toi tū ma fio atu ai le langi o le whaata waina lea o lana ngā luenga o si taulanga sidi le langi. O lona tūla i ai i luma o lona tama mo i tātou. O se whai longa o le whaawawina o lana ngā luenga whaapuruvanga. E tūla i ai e whautua i le vāo le tamā i le langi, ma lana tangata na maliu ai i le lalolangi. Mua moti mo teo e lua lona whai upe lima ma le ono. A wai to atasi i le antua, e to atasi fo i le puruvanga, i le antua ma tangata. O le tangata o Keriso Yesu lea, o le na fo i fuaina e ia i ante ia e whai matongi ola mo tangata umalava. E whai ma mori mau i ona lava po e te tauai. O le tala le lei mo le whenga inga fōu, ona o Yesu, wai ai nei se tasi e whautua i le langi, i luma o le tamā, ma luma o angelu, mo i lantou uma ua sala mo mai le anga sala. Wai mai paulo i le e peru e lua lona whai upe se fūru.
Awa o le na whai mea uma lava mona, sa na whaia fo'i mea uma lava e ia. Sa ta tau ia te ia ilona tai o ta li'i e to tele le manuia. Ona wha to to ina i lea o le li'i o lola tau o la tanga, ona o tinga. Aile e peru e whaano na whai upa suma wha suma lima, o le nei, wai a te tātou le whai taulanga sili. Ua whiu atu i le langi, o Iesu le alo le atua. Ia tātou tā ofi mawai i la tātou e tau tino atu. Awai le ia te tātou se whai taulanga sili, e le ma whaia ona ti ngā lofa whaatasi mai tātou, i o tātou vai vai. A ua whaao soina o ia i mea uma pei o tātou. A ua le anga sala o ia i ate ia. O le tūla ia e Iesu i luma o lona tamā o i le lange mo tātou. Ua na o ia e ma whaia o na whaia le whaiva o le whaapuruvanga. Ai o le whaiva fo ia le whai i o si taulanga siti. Ua ulu whale atu ia i le mea pa ia. E pero iwa o lona whai upe si fulma le lua. O na ulu whaatasi lava lea o ia i to tonu o le mea pa ia. E le ma le toto o ti mata mai povi. A o lona lama toto, wana maua le tongi o lai whaavavau mo i tātou. Whaatai tele mo lo taimi, tātou Port Kalame nei tū la fiafi. A whai e te fia, whesiri mai e ala le tātou Port Kalame, pe te fia whaapopo mai foi. Whaafso tai mai numero lo i lunga o lau screen le taimi lama le nei. A whai foi e te fia maua se kopi o le tātou whaasalalau ngai le fiafi nei. Whai ona e kopi na mai lunga o le tātou upenga te whailangi o le Living Ministry Media website. Whaatai tele manuia le nei e fiafi. Tō wha soifua.